So for an example here could be post-Hurricane Dorian in the Bahamas. We partnered with the EU Caribbean Investment Fund to bring $9 million US dollars of EU grant resources to finance solar microgrids in the Family Islands and rooftop solar systems, all with resilient specs. But it's not just resilience, but also jobs and the gender equality component of solar capex that we see. So as you rightly said, there's this booming and renewable sector. It's adding close to 500,000 jobs globally each year. So if ever there was a time for multilateral financing, and incorporating employment aspects into operations, it's now. Given that women account for 32% of the global renewable energy workforce, we look for opportunities to partner with local institutions, train and provide apprenticeships to women. So for example, in Guyana, we approved an $83 million operation for 8 distributed solar PV farms that includes training and apprenticeships for 50 women to install, maintain and operate solar investments. And lastly, I wanted to touch on grid modernization. So if LAC holds, Latin America and the Caribbean region hold about 3% of global solar PV demand, and the expectation is that installations will increase 13 times until 2050, we have to look at the impact on the grid. Firstly, we need to improve planning and coordination so that variable renewals are matched with flexible dispatchment plants and transmission. We also need to focus on digital data analysis and management, bringing the foundations of a digital architecture to enable smart grid. Then, of course, investments in resilient transmission and distribution is critical for many of our aging grids in the region. And I'll give an example in Guyana, given that electricity demand is expected to triple over the next 7 years, we're helping with the financing of over 600 kilometers of distribution network and installing over 40,000 smart meters. And in Suriname too, to improve system flexibility and renewables integration, the IDB financed the distribution management system, SCADA outage management program as part of a wider investment in digitization for the utility. So these are a few of the key aspects around policy, development financing, and grid improvements that I think we need to take into account when we're thinking about scaling up renewables, and particularly solar PV in this case. Thank you. Perfect. Perfect. Thank you, Malaika. 6 minutes on the dot. I gave all the panelists 5 to 6 minutes. Thank you very much for being such a very wonderful start to the panel. From the IDB in Washington, we thank you very much for your participation and the examples, an excellent discussion of a whole host of issues in 6 minutes. Fantastic. Perdón, voy a cambiar a español. Voy a pedir a Luis Christian, me confundí un poco, Luis Christian, y además les comento que no es Jesús, es un híbrido. Hablando de un evento híbrido, tenemos este híbrido. Luis Christian Novtov, quien es de Naciones Unidas, y él va a hablar en particular de térmica solar, que es una tecnología bien importante y tiene un ejemplo por acá en la mesa. Pero Luis Christian, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Quería hablarles del proyecto que acá en Panamá de energía solar térmica, por un lado. Muchos piensan que la energía solar térmica, en realidad hoy está como escondida la energía solar térmica. En esta reunión y en otras se habla mucho de energía, pero cuando uno habla de energía generalmente quiere implicar o quiere decir atrás fotovoltaica. Y en realidad la solar térmica está ahí junto con la fotovoltaica. De hecho, hay más capacidad
actually been aligned in their 2050 net zero scenarios. We need to be installing around 4 times more wind energy globally, and this is the case as well in Latin America. And so when you want to talk about regulatory barriers, I mean, we're just not quite ready for the volume that we need to do and to accelerate this. And this goes down into bottlenecks such as permitting. And I'm aware from meetings at COP with ministers from the likes of Chile and Colombia and others that, I mean, there's a lot of work going into the streamlining of permitting, and a lot of these things come down to bureaucratic bottlenecks that require a bit of an overhaul of the way we actually prioritize these types of projects. But I would say that Latin America has such strong I would say potential for regional sort of cooperation and integration a bit down the line with but that's also because there are great case studies there. And I think that we need to position the energy transition as something that makes good business sense. I think the Inflation Reduction Act in the U.S. recently operated on that basis and was able to create this sort of bipartisan and consensus across society, business, and government that's going to allow us to actually overhaul regulations and create the right policies in place to allow for the accelerated energy transition that we know Latin America is capable of, especially compared to other regions in the world. Gracias, Emerson. Agora gostaria de ouvir Carlos Echevarria, de VII, e na conotação de regulação e pouquinho de conhecimento de las finanças para os projetos de wind em Latinoamérica. Muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad de participar en este panel por parte representando al Banco Interamericano de Desarrollo, un placer. Y me voy a referir básicamente en primera instancia de manera general a lo que es la regulación o la regulación de manera general en los diferentes países de la región para promover la energía eólica onshore, ¿no? Terrestre. Como ya sabemos, en la mayoría de los marcos regulatorios de los principales mercados de la región han ido evolucionando a lo largo del tiempo en paralelo a la reducción experimentada por los costos nivelados de electricidad generada por los proyectos de fuentes renovables variables y en particular la eólica terrestre, ¿no? En un primer momento, los planificadores y reguladores sectoriales establecieron mecanismos de incentivo para acelerar la adopción e integración de las tecnologías solar y eólica en las matrices eléctricas de los países de la región. Desde tiempo atrás ya hemos podido percibir que por efecto de la reducción de los costos y la maduración de estas tecnologías, los mercados han ido convergiendo hacia esquemas regulatorios que tienden a promover la competencia entre las diferentes alternativas tecnológicas disponibles, lo que conocemos como neutralidad tecnológica. Por tanto, la mayoría de los grandes mercados en estos momentos de la región, la energía eólica terrestre compite con el resto de tecnologías de generación en igualdad de condiciones para suplir el crecimiento de la demanda eléctrica. Y aquí, como sabemos, sí me gustaría añadir las particularidades que tenemos en la región, ¿no? En América Latina y el Caribe, frente al resto del mundo. Ya que alrededor, como sabemos, del 60% de la capacidad instalada de generación se basa en fuentes renovables, frente al 27% en el caso del promedio mundial, ¿no? Esto se debe en gran medida al hecho de que la potencia hidroeléctrica en la región alcanza más del 43%, y que mientras la eólica y la solar, gracias al crecimiento acelerado que se viene dando en los últimos años, logran un nivel de penetración del 7 y 4% respectivamente, aunque alejadas, como ya se comenta, de su potencia, ¿no? En este contexto es importante señalar el hecho de que una proporción relevante de los grandes desarrollos hidroeléctricos que han permitido este auge de la generación hidroeléctrica de la región van a ir alcanzando. Entonces es muy nueva, muy reciente, pero es importante que la regulación tenha a base de projetos híbridos para que possamos fazer os ganhos de escala e de escopo de los projetos. Então, Mike, gostaria que hablasse um pouco, você já fez uma menção sobre os projetos, mas um pouco mais sobre as questões de projetos híbridos, e sobre, principalmente para os próximos 5 anos. You are mute. Sorry. If I follow you, Madam Chairman, thank you.
if I follow you clearly, in 5 years, I expect with the help of persons like Emerson Clark, that Guyana will become the mecca or the showcase for renewable energy mix, and that we can become the biggest producer of renewable energy in the CARICOM region. We are the largest landmass in CARICOM, twice the size of Cuba. We have less than 1 million people. We are part of the Arco Norte project, which Carlos Echeverria will be very familiar with, connecting grids from northern Brazil into Guyana, going east to Suriname, and then east of French Guyana, a little further southeast down to Belém. Many of you already or may not know that there are 14 cities in the northern Brazilian state of Roraima that suffers brownouts and blackouts and power outages every day. Guyana, with its vast oil and gas, more so gas, because we're doing a gas to shore pipeline next year and moving into downstream, Guyana plans to produce over 1,000 megawatts of power. And a substantial amount of that could come from wind, solar, gas, hydro. The new gas power plant that's projected to be installed by next year will produce about 300 to 500 megawatts of power. The rest we want to get from hydro, wind, and solar. That excess power, Guyana plans to export it into northern Brazil and feed it into the Arco Norte network. Now, Carlos, you and I know we've been talking about Arco Norte, but we really have to get feet on the ground, people rolling up their sleeves and just doing it. We cannot wait. We're only talking. You know, we don't fix this immediate issue of climate change. Guyana is 6 feet below the level of the sea on the coast. Georgetown is going to be severely impacted. So we, like many other vulnerable countries of the Caribbean who have been exposed to hurricanes, we are in a race against time. We are racing against time because we are seeing the deleterious effects of climate change in Africa, where once arable land has become desert. We are seeing it in Guyana, where when I grew up, you could predict the weather. We were getting days of rains. My relatives' yards never flooded. Now it's getting 2-3 inches of water, and the water drains off. But if we don't fix this, we're going to see a surge of two things: climate refugees and the fact that the warming of the earth is going to unleash new viruses far more deadlier than corona, because there are many ancient diseases and spores and bacteria that remains buried, especially in permafrost areas. And as the oceans rise and the poles melt, we in developing countries that are close to the sea or below the level of the sea are not going to be able to cope very well. I wonder what will be the fate of countries like Barbados, St. Lucia, Maldives. I've been to Maldives, but let me tell you, I don't think the Maldives is going to be around for the foreseeable future. So Guyana, which captures as a carbon sink only 0.005% of our rainforest has been touched. Guyana stores 90 gigatons of carbon. Every day, we are absorbing 90 gigatons, ladies and gentlemen.
of greenhouse gases into our Amazonian rainforests. So for us in Guyana, renewable is not an if, it's a must, it's a necessity. And I like to say tomorrow begins today. So I urge you, Carlos, please tell those that are pushing this Arcos Norte project that Guyana is tired of waiting. We need this project now, not next year. We need it like next week. And we need Mr. Clark, we need everybody. In fact, I like to see the next Olale Energy Minister Summit held in Guyana. We've got the facilities. I'll be happy to work with the organizers to welcome you all to Guyana. And that way you can see nature in its finest form, and you can see the opportunities and the challenges. But here again, we could not solve these myriad and complex issues, sir, without collaboration at an international and at a regional level. I am from Latin America. I tell people I was born in a Latin American country that speaks English. That's all Guyana is. It's not different in Colombia or Panama. We eat many of the same fruits, the vegetables. Brazil, the giant is to the south. But it's a small country, but it wants to punch above its weight. Our ambition is to make Guyana the Abu Dhabi of Latin America. We want to take our oil revenues and convert it into the finest form of sustainable development, where we put humanity first and center court. Thank you very much. Thank you, Mike. Nosotros, Luis, vemos em Latinoamérica e Caribe uma grande quantidade de recursos naturais para a produção de energia, e esses recursos podem ser utilizados na produção integrada e na integração de projetos híbridos, e também nós outros estamos falando um pouco mais de 20 anos em Brasil da necessidade de se fazer uma integração energética em Latinoamérica. Esta é uma discussão que me gusta muito de falar com Ramon. Então, gostaria de ouvir você um pouco sobre a experiência de projetos híbridos e que pensa sobre isso para os próximos 5 anos. Bueno, gracias nuevamente. Como dijiste, en Brasil nos creemos los pioneros de híbrido, de la hibridización, pero fue curioso porque realmente no lo estábamos buscando. Nosotros simplemente queríamos construir un gran proyecto eólico y llegamos a un sitio donde no había energía eléctrica, y la forma de resolver nuestro problema fue instalar una planta fotovoltaica para poder comenzar la construcción del parque eólico, que está en un sitio muy lejano. Entonces, por ende, nos creemos los pioneros por esto, pero ahora hemos integrado a nuestro pipeline otras posibilidades, por ejemplo, en México y en muchos otros países del mundo. Hemos agregado otras formas de hibridización, como baterías e hidrógeno líquido. Estamos empujando muchísimo por estas tecnologías porque creemos que es el futuro, ¿no? Es el futuro. Recuerden lo que decía hace un rato, los operadores sufren mucho, y cuando tú le traes baterías, le traes cualquier forma de batería, les traes estabilidad a lo que ellos conocen como la operación diaria de los sistemas de potencia, y eso trae tranquilidad. Entonces, si creemos mucho en la hibridización, ¿qué vemos para los próximos 5 años? Creemos que va a haber desarrollo, pero el desarrollo va a ser pausado porque se necesita precisamente que se homologuen los temas regulatorios, los pagos de los costos auxiliares, pero nosotros estamos apostando, estamos invirtiendo muchísimo, así que pensamos que habrá mucho desarrollo en híbrido, y bueno, ya te dije, lo tenemos en el pipeline. Los 5 gigas que mencioné, pues ahí lo tenemos considerado. Lo vemos con mucha ilusión. Gracias, Luis. Carlos, nosotros hicimos un estudio en Brasil para saber la posibilidad de hacer híbridos con baterías, con storage. Los estudios muestran que en 2025 las baterías son viables com nossos projetos eólicos e projetos solar no Brasil.
Nosotros entendemos que para a questão de financiação é melhor, porque nosotros vemos a redução de los riscos e del risco de produção. Como vês usted para os próximos 5 anos esses projetos que são projetos híbridos de produção? Muchas gracias, Elia. Yo creo que por alusiones, en primera instancia me van a permitir responder a Mike y comentarle que pese al tiempo a que haya transcurrido el año 2022, nosotros desde el banco seguimos enormemente comprometidos, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, con el proyecto y la iniciativa Arco-Norte. Es decir, que nosotros venimos promoviendo las reuniones presidenciales que se han venido dando entre los presidentes de Guyana, Surinam y Brasil, y hemos estado promoviendo esas reuniones a lo largo del año pasado. De hecho, tenemos ahora mismo ya en marcha la posibilidad de financiamiento de uno de los tramos de la infraestructura que diseñamos en Arco-Norte, en un tramo interior en Surinam, o sea que ya estamos no solo trabajando en estudios como veníamos haciendo en el pasado, sino que ya esos estudios han pasado a fase de implementación y vamos a financiar, y estamos en discusiones para financiar un tramo de la iniciativa Arco-Norte en Surinam, y que esperamos que una vez transcurra y tome posesión el nuevo gobierno en Brasil, a partir del 1 de enero, podamos retomar con fuerza la iniciativa Arco-Norte. Estése tranquilo porque ahí nos va a tener cerca. Y luego, con respecto yo creo que el tema del financiamiento, me pareció muy interesante lo que comentaste inicialmente, el tema de mercado libre y mercado regulado aquí en Brasil. La proporción que está habiendo cada vez más de consumidores libres, porque precisamente en uno de los proyectos que estamos a punto de lanzar, que es un proyecto que el banco ha venido desarrollando aquí en Brasil conjuntamente con un think tank que se llama VII, y con la EP, la empresa de gestión energética, hemos hecho escenarios de transición energética de Brasil para lograr la descarbonización de la economía brasileña al año 2050. Llevamos los 2 últimos años trabajando en ese proyecto y vamos a presentar los resultados, yo creo que en el mes de enero. Y ahí, en los diferentes escenarios que hemos estado analizando, claramente la energía eólica, la energía renovable e intermitente, y en particular la eólica, va a tener un rol importantísimo en ese proceso de transición y descarbonización de la economía brasileña. Pero ahí el mercado libre, como usted señala, y el mercado renovable es una disyuntiva desde el punto de vista financiero. Es decir, ya sabemos, como usted señala, que los contratos, todos los grandes desarrollos de generación centralizados se han hecho posibles, su bancabilidad ha sido posible gracias a los PPA de largo plazo, a los contratos de largo plazo. Ahora tenemos la disyuntiva, en el caso brasileño, del crecimiento experimentado por el mercado libre y de ver cómo ideamos algún esquema que permita dar confiabilidad en los retornos de las inversiones, no solo a los desarrolladores, sino también a las instituciones financieras, con una duración de contratos menor, como se está dando en el mercado libre, y como usted señala, con una incertidumbre respecto a la volatilidad de los precios de la energía en el mercado de oportunidades. Entonces, ahí hay un reto importante para el financiamiento de los proyectos eólicos, de los proyectos de energías renovables, en un mercado en que hay una mayor participación del mercado libre frente al mercado regular. Yo estoy apuntando aquí algunas cosas respecto a que se han venido discutiendo. Hemos identificado, por ejemplo, el rezago que hay en la digitalización de las redes de transmisión y distribución. La región tiene un rezago muy importante en ese proceso de digitalización de redes, y eso puede afectar. Ya hemos visto que la participación de las energías renovables variables va a ser creciente y acelerada en los próximos años, y vamos en paralelo a tener que hacer un esfuerzo también en digitalización de las redes de transmisión y distribución. En el caso brasileño ya sabemos el esfuerzo que va a hacer Brasil para casi poner en funcionamiento 150 gigavatios de aquí al año 2032 con nuevas licitaciones, pero al margen de la expansión tradicional de las redes de transmisión, también tenemos que empezar a pensar en la digitalización de esas redes nuevas y de las redes ya existentes, ¿no? Comentaba Nelson el tema de permisología y de licenciamiento también yo, ¿no? Ahí también yo creo que hay un reto importante en estandarización, porque si no, difícilmente vamos a conseguir insertar los volúmenes de energía eólica y solar que tenemos planteados en el futuro cercano.
Si no conseguimos esa estandarización, difícilmente vamos a alcanzar esas metas. También hablaba Emerson de la participación de las comunidades. Cada vez vemos que la participación, el involucramiento y la reversión de beneficios asociados a los proyectos eólicos, en particular terrestres, están teniendo en la agenda de las comunidades y en la agenda política de los países de nuestra región. Yo creo que va a ser un reto muy importante para alcanzar nuestras metas, ¿no? El tema de fortalecimiento de operadores, que también se ha mencionado, y respecto al tema en particular de hibridación, que usted me está preguntando, hay un reto, en el caso de Brasil, que es el que yo conozco con mayor detalle, lógicamente, hay un reto en cuanto a la valorización, como se comentaba, de la energía firme y los servicios auxiliares. En tanto en cuanto no promovamos un esquema regulatorio que permita valorizar esos servicios que se pueden prestar a través de los sistemas de almacenamiento, difícilmente vamos a tener una eclosión importante de la hibridación de proyectos eólicos solares con batería, ¿no? Y yo me quedaría ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos. Sí, nosotros tenemos solamente un ratito para terminar el panel y gostaria de saber si hay en la audiencia alguna pregunta, algún comentario sobre la discusión. Todos estão se preparando para ver o jogo de Argentina e Croácia. Eu vou torcer para a Argentina por causa de meu amigo Ramon, por causa de meus amigos. Tá bom? Para você, a Argentina é melhor, não? Nós outros não estamos mais, Ramon. Brasil, Espanha, não estás mais. Sim, há uma pergunta aqui. Bueno, yo quisiera aprovechar que están todos trabajando los temas de energía eólica onshore para consultar si, como se ha visto en algunos ejemplos de aplicaciones de energía fotovoltaica, con la combinación de actividades diferentes a la generación de energía, es decir, la combinación con actividades productivas como, bueno, algunos pilotos que hay de agrofotovoltaico, si han identificado dentro de estos proyectos de energía eólica futuro algunas combinaciones con actividades productivas compatibles diferentes a la generación, si lo han visto. Essa é muito boa questão. Sim, com a eólica é muito mais fácil. Em Brasil, Brasil é um país muito grande e há muitas áreas produtivas. Nosso potencial está no norte, está no nordeste e também no sul. No sul é uma grande região de produção de arroz, de carne e outras agriculturas, e lá há uma forte combinação de la produção. Quando estou falando com as autoridades, eu digo que a produção de energia eólica é uma das poucas atividades de produção de energia que não é incompatível com as demais atividades econômicas. E no Nordeste, que não temos muitas áreas produtivas, porque é um semiárido, pero há outras atividades, às vezes os projetos, as companhias, põem atividades como a criação de peixes, de pescados e também de outros processos produtivos. Isso é muito interessante, porque o Brasil é uma economia em desenvolvimento, e a região Nordeste é uma região que tem poucas oportunidades econômicas. E nós outros ponemos a energia eólica e ponemos processos produtivos. E há grande desenvolvimento da sociedade na região. Isso é muito interessante. Sim, creio que nós outros vamos para o final desse painel. Nós outros somos muito eficientes e também híbridos no processo de discussão. E gostaria de agradecer meus amigos que estão aqui, Carlos, Mike, Emerson,
muitas graças, foi um prazer tê-lo em painel. E gostaria de agradecer Jorge e também Luiz por estar aqui. Muitas graças e hasta a próxima. E eu sei que a próxima Semana de Energia, Olade será em Brasil. Eu vou receber você em Brasil. Hasta o próximo ano. Muitas gracias. Gracias.